Alright, kos gaan yung kos gaan. Ik heb jullie vingertaal hier doen. Right. Vraag 4, vaardigheden en constructieprocessen. We gaan hierdie vraag op 'n nuwe bladsy weer soos gewoonlik. Standard procedure, it doesn't change. Dan gee hulle vir jou hierdie scenario. Bestudeer die prentjie hieronder en gee die toepaslike ongeluksvoorkomingsveiligheidsregulasie vir elk van die gegewe situasies. So daar's 'n prentjie van lyk my ek en my laaitie. Daar's 'n prentjie van die meisies kossieskamer met al die plaks. Daar's 'n meisie van daar is 'n prentjie van CJ en Bradley. En daar's Nathaniel op die trekker. Ja, hy maak So, study the pictures below and provide the applicable accident preventing safety regulation for each of the situations. So there we go. And according to the memo, let's see what the memo says. Alright, let's go there quickly. Alright. Applicable accident preventing safety regulations do not step over the PTO shafts. The PTO shaft must be covered with a safety screen. Do not overload electrical wall sockets. Vir die manne wat julle straighteners en julle blow waves en ek weet nie wat alles inplakkie. Wat die bare kam en Ja, kom ons gaan aan. Do not touch an electrical fence, CJ. Please do not touch an electric fence, especially if it has barbed wire on it. Do not try to pull someone away from an electric fence, Bradley, with your bare hands. And prevent that tractors tip over by not driving against steep slopes, Nathaniel. Don't drive there against the steep slopes, né? Right. So in Afrikaans, vanaf af van die manne oopmaak. Here we go. Moet nie op die PTO tree nie. Die PTO moet bedek wees met 'n veiligheidsskerm. Moet nie elektriese kragpunte oorlaai nie. Julle manne ken daai nou. Moet nie na die elektriese omheinings raak nie. En moet nie iemand probeer wegtrek vanaf hier. En die ander een is moenie laat 'n trekker omval deur teen 'n steile helling te ry nie. Nou, wat is die plasma snyproses? How to plasma cut? Die proses behels die gebruik van 'n wolfram elektrode wat hoë druk plasma, wat gas is, in 'n geïsoneerde straat om 'n elektriese boog tussen die koper en die mondstuk van die werkstuk te genereer. Dit is die elektriese boog wat die snywerk doen. Maar die hoë druk plasma help om die snit skoon te maak deur die afval te verwyder. So in English, the procedure of plasma cutting, the process involves using a tungsten electrode and high pressure plasma gas, which is gas that is in ionized state, to generate and carry the electrical arc between the copper and nozzle and the workpiece. It is the electrical arc that performs the cutting, but the pressured plasma helps to keep the cut clear by removing the metal impurities. Right, kyk na die volgende vraag. Daar het ek nou gister so ene gekoop. Yesterday I bought us two, amper seker, we bought us two new plasma cutters. Ek weet nie wanneer gaan ons dit kry nie. Miskien ook die plasma proses daai het ons hom. Bestudeer die mic spuitstuk hieronder. En beantwoord die vraag wat volg. So Nathaniel, here's that nozzle that you blocked. On question number 4.3, you know that one we had to clean? Ja, kom nou, rustig. 1, 2, 3, 4 en 5, benoem die dele 1, 2, 3, 4 en 5. In English, it is the gun or pistol. Bradley, not your gun. Yeah, no, CJ, it's not Belleville this man. Come on. Your sprout, the filling wire guide, the copper contact tip, and the wire, filler wire. In Afrikaans is dit die pistool of die spuitstuk. Gasbuis, nozzle, spuitstuk of brandervoering. Fillerdraad, gidsvoering. Dis julle 'n paar lekker Afrikaanse woorde. Koper kontakpunt en dan die fillerdraad. JP, die fillerdraad is die koperdraad wat deur die pyp. Ek sien jy sit en staar hier in die vlaktes in. Sy's alright hoor. 3 verskillende metale wat suksesvol met die swysmasjien geswys kan word.
hoë koolstof alloy of vlekvrye staal, aluminium en ook sagte staal. For English, 3 different metals that can successfully be welded with this type of welding machine. High carbon alloy steel or stainless steel alloys, aluminium and mild steel. Julle gebruik ons nou sagte staal, mild steel. And you can weld all 3 of those with a MIG welder. Sien vir julle focus weer hard. Riekies building a bantam bakkie at the moment. 3 advantages of the MIG welding machine. Wat is 3 voordele van MIG swys? Higher welding speeds. Dis 'n baie hoër swyspoed. Nathaniel can tell us about that. It's much quicker. Greater deposition rates. Less post-weld cleaning, want daar is geen slag om af te kap. Adrian kan dit vir ons vertel. Better weld pool visibility. Jy gaan 'n beter visueel kan kry met die swyspoeletjie. No stub end losses or wasted man hours caused by changing electrodes. Jy verloor nie tyd deur die hele tyd die swysstokkie te verander nie. It's still one thing, still within one. It's just one thing that you change it. Hoe lank het daai ding vir ons wat 'n maand, amper 'n maand en 'n half werk is op een van daai 5 kg drade. I know you say money, so you don't do. You can not wait. Yeah, you just wait for the next one. Okay. Low skill factor required in operating a MIG torch. Enige aap kan MIG. Jy hoef nie 'n kursus te voltooi vir dit nie. It's just point and shoot. Come on boys, kom nou. So die manne rond kykie. Positional welding offers no problem when compared to others. Onthou jy kan jou posisie met 'n MIG welder baie beter verander as met 'n arc welder. Want die stokkie gaan nie uitval nie, niks is in die pad nie. Jy kan met die MIG welder ons te bo werk as jy wil. Jy kan met die auto, maar dit is so lekker dan. Dit is die probleem, ja. Use dip or pulsed mode of transfer. The process is easily automated. Enige aap kan dit outomaties ook doen. No flux is required for most cases in 'n ultra low hydrogen process. Soos 'n baie lae gas. Jy skien dit gou vinnig Afrikaans as jy kyk. Dan gaan ons ultra lae, okay, dis 'n baie lae waterstofproses. Wat beteken dit nou weer? Dis minder plofbaar. Geen vloeimiddels is in meeste gevalle vereis nie. Die proses is maklik geautomatiseer, met ander woorde enige aap kan dit outomaties. En dan gebruik die pulsoordrag tegniek, die dip of pulsoordrag tegniek. Wat is die dip of puls? Wat is die dip of pulsoordrag tegniek? Dip of puls? So dis 'n vraag wat ons nie geantwoord in die eksamen nie, nee. Kom ons gaan aan die vraagstel toe weer. Hierso, beskryf die oxyacetylene proses wanneer 'n 12 mm dik sagte staalplaat gesny moet word. So when cutting with gas, what do? You first start it up. Light the flame and adjust Yes. the flame. So start hom. Light, dit start hom. Light hom. Ek sien die helfte van die manne. Light hom. Dan sê ek, nee, dis nie daai. Nee. Ek kan al sien van julle guys op die sigaret. Dit is hoe dit werk mos. Kom ons gaan aan. Ja, iets van die manne. Oxygen is, first bring the material up to a red hot color. Oxygen is then fed with the lever when cutting the attachment. The steel actually ignites, giving more than heat off to keep the process going. The steel turns into a liquid and the iron liquid is cleared from the cut by the pressure of the oxygen stream. Nou vir die manne wat die Engels verstaan nie. Gisteraand 2 ure voor ek loop slaap het. Steek die vlam aan en verstel hom met die, hulle praat van die korroborerende vlam. Staart hom, maak hom blou. Verhit die metaal tot 'n rooi warm kleur. Vir die manne wat nie weet nie, dis daai ding wat jy nie aanraak nie, die rooi warm kleur. Ja, ons mis jou Dylan. Suurstof word dan gevoer met behulp van die hefboom en die spuitstuk. In werklikheid ontvlam die staal. Met ander woorde, die staal stiek homself aan die brand, dan maak jy hom nog warm.
Dan word hy 'n vloeistof en die vloeistof word weggeblaas deur die suurstof wat deur daai spuitstuk kom. So maklik soos dit, Bob's your uncle. It breaks down molecules. There we go. It breaks down into particles, yeah. But you see how they try to catch you now with the question. They ask you 20 millimeter steel. But It's the same process. But some or other idiot is going to write something there. It's a way of... Ja, ander kom hulle op. that tricks. Ja, CJ is like 20 mil. I add more oxygen. You have to add oxygen, CJ. Boogswysprosedure. Wanneer 'n styk swyslas geswys word. Vir die wat nie weet, 'n styk swyslas is nie styk wat ons gaar maak nie. Dit is 'n styk swyslas. Daai is 'n styk swyslas. See, it's not a T-bone. It's a styk swyslas, né? CJ's like, what? I call that a steak. What is that, sir? Kyk gou hierso. Haak steak. Gigi haak steaks. I want a square butt joint. Butt joint. Dis 'n butt joint. Butt joint. Baie makliker. A square butt joint. Square butt joint. Hoor af op Bradley, hoe slim is hy. Beskryf die boogswysprosedure wanneer die steekswyslas geswys word. Let's quickly see in English. Describe the arc welding procedure when welding the butt weld joint. So when they meet procedure, do they mean what you did before? Yeah, boy. What you do wild Yes, before while the whole system. to the end. So plug in your welder into a plug that won't trip. Make sure that the pieces that will be welded are of the correct measurement and are ready to weld. Maak dit skoon. Maak seker die ding is die regte lengte. Die help jy kom maar aan met 'n kortjie en 'n lang een. Ensure that the work pieces are prepared properly. No root gaps. Grind a V-groove on both sides. Okay, yeah. Tack and prepared pieces together. Tack, that thing that we forget to do. Rolof? Tack, where's JD? Make sure of the correct setting and amp. Make sure that your amps are right. Remember, too high and the metal is too low, too thin, you're going to burn through it, and too low and the metal is too thick, it's going to take forever. Gaan nooit werk. Keep the electrode in a correct angle of the workpiece. Strike an arc and run the arc along the joint from the bead. Nou vir die Afrikaanse kinders wat oor see wil gaan. Verseker dat die dele wat aan mekaar geswys moet word, die korrekte maat is en gereed is om geswys te word. Maak net seker. Verseker dat die dele aan mekaar geswys moet word en korrek voorberei is. Geen wortelgapings nie, né? Vuil 'n veegroef aan beide kante. Puntswys of tackswys, die voorbereidende werkstukke saam. Maak seker dat die ampere se verstelling korrek is. Hou die elektrode op die korrekte teenoor die werkstuk en doen die swysdopies saam met die las om die swysverbinding, swyskraal te vorm. Kyk, hy suiwer Afrikaanse woorde, dan moet my sê julle vat Afrikaans as 'n vak, nee. Die leeuwers. Staat glo nie dit nie. Twee soorte krimping wat in 'n stykswyslas kan voorkom: die langskrimping, die langshoekkrimping, die hoekkrimping en die dwarskrimping. Dit sal julle in julle handboeke kry. Ek dink dit is op die tweede laaste module wat ons gedoen het. Nou, vir die English. Ag, goed, maak weer die Afrikaans op. English gaan soek. Longitudinal shrinking, angular shrinking. Yes, mense, in longitudinality. Mense. Lateral shrinking. So, as a long point of view, they make my own put this now. Must. My dyslexia is kop in. Right. Question 5. Tools, implements and equipment. Toerusting, boys. Ek sien nou hier
Ek sien Lenay vang nou al tips vir volgende jaar. Sy. Julle weet sy is die enigste meisiekind volgende jaar graad 12 nie. Ja, weet jy? Ek klop draadspanners. Ja. Sy organisations. Ek draadspanners. Sy organisations. Sy is die nuwe Adria. O, ja, nee. Kyk hoe begin die man al kop vou hierso. Hy? Wat nou? In a parallel universe, one is a woman. So, but only one thing is missing. Rudolph, another Rudolph. Ons het nie so een nie man. Ongelukkig. Ek is te goed om na te maak. Oh my goodness. Gereedskap implemente toerusting. Mense, wat is dit? Identifiseer die veiligheidsmeganisme. Is this target? No, it's not target practice. The sheer spin, I think. Ja, ek kan dis nie 'n Dis in die handboek. Wat is dit? Sheer spin. An arrow. Okay. I say sheer spin. Kom ons kyk wat sê hulle. Somebody randomly screams it up. Sheerbolt, Yeah, fun. I was right. sheerbolt, sheerpin. Yes. En dan op sy foon gekyk. No, ja, ek het nog gekyk vir Breekbout en breekpen. Komponent wat gebruik word om die trekker se 3-punt meganisme wat voorkom wat die implement na die kant te swaai wanneer hy gebruik word. StabiliseringsketTINGs. Stabilizing chain. Stabilizing chain. So, all of the stuff is it to me. Mechanism to be adjusted to set the horizontal levelness of an implement. The top link. Wat sal dit in Afrikaans wees? Ek het top billing. nee, want hy Mense, die boonste stang. Top link, it's fine met my. Top link is reg met my. Komponent waar hy die kruishoek van die implement teenoor die trekker verstel. wat? Die nuwe leerkas. So, it's just Leerkas. Ek kon sê in Engels. like, Leveling box. so, in Afrikaans, so if you read Afrikaans, sounds so scientific and you go to English now. English is a tool. Afrikaans is a 15-letter word and English is one word. 3 maintenance procedures to follow when a high rake is stored for a long period. First of all, grease all the components. Oh, sorry. Check all the bearings. Replace all broken rake teeth and the front teeth that the guy lost. Check the bolt tension. Nice. And don't ask if the bolt tension needs to go to the psychiatrist. It's not that type of tension. Inspect chassis and frame for damage. As jy nie 2 meisiekinders in die klas het ek nou baie goeie grap gehad. Paint all unpainted areas. Store the rake in a dry place undercover. Not FBI undercover, but undercover. Like a hockey. Like a hockey. Like a afdak. A cave in a cave. Not in a cave, no. Kan dit nie so vriende as jy dat dit van beter dan wees. Dat is omtrent erg. Look at the scientific words. Hier kom het nou. Smeer of grease alle bewegende dele. Gaan alle koel leerhuis na. Jy kan nie, te laat. Vervang alle stikkende harktande. Gaan alle boude se spanning na. Nou nie benoude boude nie, maar boude, okay? Gaan die raamwerk na vir skade. Soek maar vir haalskade en al die goedjies. Ek sien al die man met 'n paar klappe. Verf alle ongeverfde dele. En stoor die hark in 'n droë plek onder bedekking. Nie jou ma se jou beste lakens by die huisie. Bedekking. Dan is hier die boude na gaan om klappe te kry. 2 tipes baalmasiene. En identifiseer die 2 bale. Okay, let's just quickly do the question before we run. Hierso check hy hark, ek moeilikheid. Hulle weet genoeg. Number 2, sir. Number 2, here we go. Ook kwit, ons is 'n bietjie te vinnig.
Watermeganisme moet verstel met implemente horizontaal waterpas is al onder. Noem 2 tipes baalmasjiene en identifiseer die tipe bale van elke masjien maak. So you must identify 2 types of baling machines and identify each type of bale. So we have a ram or piston type makes a rectangular bale and a roller type which makes a cylindrical bale or a round bale. That thing that rolls down the hill. 'n ram of seier tipe bale maak 'n langwerpige reghoekige baal. Dis die mense straf julle. Roller tipe baler maak 'n silindriese baal. Die ronde baal. Dis 5 punte in die sakkie daar. Komponente A, B en C, kom ons kyk gou vinnig na die skets. Verwys die skets hieronder en beantwoord die vraag wat volg. A, B en C. Benoem die dele A, B en C. Please name the labels for A, B and C. And they are A, removable warning lights or brake lights. Safety triangle and reflectors, indicators or reverse lights. In Afrikaans gaan dit seker nou wees 'n hard woordeboek antwoord wees. Verwyderbare waarskuwingsligte of remligte, breekligte kan ook werk. Veiligheidsembleem of driehoek. Ek sal sê driehoek bordjie kan ook nog gaan. Maar dit has to be a triangle met 'n driehoek bordjie wees. Weerkaatsers, flikkerligte en trieligte. Reverse lights. Tree lights. What? Tree lights. What are you putting on Christmas tree? Tree lights. 3 omstandighede waaronder dit raadsaam sal wees om nie op 'n openbare pad te ry met 'n abnormale breedvrag op jou sleepwa nie. 'n skemer na sonsondergang of gedurende die nag. At night, you can't drive with a app. My vriend, ek kan vir jou goed verduidelik en goed vertel van myn lorries wat met massive goed in die pad afkom. Hulle voel niks vir wette. Anyway, wanneer die sig baie swak is, when you don't have enough sight, maybe with fog or stuff like that, of iets onder die prop. In slegte weersomstandighede, when it's rainy and windy, can't transport stuff like that, so the strand is out. Ure met hoë voertuigverkeer op die pad, trying to move this during peak hour on the N1 will not work. You can't take your tractor from Kuilsrivier to Durbanville on the N1 in peak time. You're going to be sitting there till tomorrow morning at 8. It won't work. 3 meganiese probleme wat tydens die gebruik van 'n stroper kan gebeur. 3 mechanical faults that can happen to a combine while harvesting. Verlies van mieliepitte as gevolg van wires wat verkeerd gestel is. So you can lose your maize because of your fans. They might be Man United fans in your Liverpool, I'm not sure. Depends. I don't understand soccer. I only know that we've got a few soccer clubs in South Africa. I don't watch all I've heard of soccer. Maler is te vinnig gestel en breek die pitte. So it's breaking your maize pips. The engine overheats because your cooling system is not working. Ja, as jy skoon gemaak, jou verkoeler werk, so jou engine overheats. So, jy is al besig om te ry, steek jou land in die brand. Dan sit ja, dan skiet jy mieliepap op. Dan maak jy popcorn. Aan die Vrystaat, se party. Bring jou eie popcorn, is nie nodig nie. Steek dit self brand. 3 hoofoorsake van metaalvermoedendheid by 'n hamermeel. 3 redes hoekom die metaal breek by 'n hamermeel. Why does the metal break in a hammer mill? 3 reasons. Vibration, wear and tear, ja, te hoë spoed, ongebalanseerde hamers of rotors, slytasie, wear and tear, en rust, roes. Dit kan ook veroorsaak.
Soos Nathan het roes, hy slaap het nou af. Wakker word ou. Komponente van 'n trekker wat die hidroliese beheerklep se hidroliese stelsel aktiveer. Die operateurscontroller hefboom. In English. Some ding. Say again? The alternate. Something more. The operator's control lever. Okay. That's it. Alright, quickly go to the question. We have a question here. Hey, ek go hardop. Bestudeer die illustrasie hieronder. Woe! Check hy dryfkontrol wat daar hardloop. 100 revolusies. Look, hier kom die wiskunde. Waar is Luan nou? Wiskunde papa. Nathaniel. Oh, no. CJ, you're the last of the pure math people. Just keep me. Yeah. Precies. Hy het 'n rus met die televisie. Ja, hy het 'n rus met. Why? Is that why I keep saying like on the side? I've got off. Oh yeah. Kom ons gaan aan. You have to work out. Bereken die deursnee van die dryfkontrol as dit teen 25 omwentelinge, dis revolusies per minuut draai. En die aangedrewe kontrol teen 100 omwentelinge revolusies per minuut draai. Die aangedrewe kontrol het 'n deursnee van 100 mm. Toon alle berekeninge. Gebruik die formule NA saam met DA is gelyk aan NG en DG. Daar breek ek julle breine net daar. Okay. Calculate the, it's going to steal the question. Calculate the diameter of the driver pulley if it turns at 25 revolutions per minute and the driven pulley turns at 30 revolutions per minute. Oh, I see it. The driven pulley has a diameter of 100 millimeters. Show all calculations. Use the formula NA times DA equals NG times DG. And your answer will be the following. Yeah, you guessed that. Calculation of the diameter. There we go. So NA is 25. DA, we don't have DA. But we have 100 and 100 gives me 10,000. So it's 10,000 divided by 25 gives me 400 millimeters. 400 millimeter, boys. That's what they had. How would I know what NG Not die is vir daar. So it's just not. Vir na en daar. Kom ons gaan aan. What is the turning direction of the V-belt? As hy gekruis is, waartoe gaan hy hardloop? Anti-clocks gewys. Turning direction of a driven pulley if the V-belt is crossed is anti-clockwise. So as die V-belt gekruis is, gaan hy anti-clocks gewys hardloop. 3 disadvantages of using V-belts in driver systems. V-belts are more difficult to install than flat belts. Flat belts are not normally manufactured for very long length. V-belts cannot be joined when the pulley over which a V-belt runs is situated between 2 bearings. One of them needs to be removed before the V-belt can be put in. V-belts are more dangerous than flat belts. Hang op hoe jou maat gebruik. Weet jy wie slaat vir wie met 'n V-belt by die huisie? V-bande, aua, sny die klok. Het gaan vanaf die stukkie klaar maak. V-bande is moeilik om te installeer as platbande. V-bande word gewoonlik nie vervaardig baie lang lengtes nie. V-bande kan nie gelas word nie. Wanneer die kontrol voor die V-band loop tussen 2 laars monteer, moet 1 laar verwyder word. V-bande is baie gevaarliker as platbelde, afhangende hoe Roelof se maar hy belt swaai. Hi mense, lekker dag.